ভাই মাদারিহাটের ভিডিও নাকি ভিডিওর চেয়ারে বসে তৃণমূল ক্যাডারের মতো কাজ করছে। আচ্ছা, কি বলতে চান কি আপনি? অফিসে বসে তৃণমূল নেতাদের সাথে আড্ডা দিচ্ছে, বন্যার ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতি করছে। লজ্জা লাগা দরকার। যাদের সেই ত্রাণ পাওয়ার কথা, যে অসহায় নিপীড়িত মানুষদের, তাদের কাছে তিনি ত্রাণ না পাঠিয়ে পাঠাচ্ছেন কাদের না তৃণমূল নেতাদের। এটার নামই তৃণমূল কংগ্রেস। এইরকম আরো অনেক অনেক অভিযোগ নিয়ে বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা সেই ভিডিওকে চরম হুঁশিয়ারি দিলেন। দেখুন একবার। कौन संविधान में है कि आप पार्टी के साथ में बैठ करके मांगे? संविधान में आप पार्टी करने यहाँ पर आए क्या? हाँ, एक टीएमसी का झंडा लगाओ यहाँ पर, लगाओ इसका सिर में। सुनिए लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे टीएमसी का झंडा। दूसरा बोलते सर करके बोलेगा क्या? मैं आपको कितना बार बोला, कितना बार बोला? हमको त्रिपाल का याद दिया नहीं है, नहीं है बोलता है, और यहाँ से ठीक ठाक क्या बात है? क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? 18 लाख आदमी आपको वोट दिया है, क्या नहीं मिलेगा? हाँ, दूसरा बोलते सर करके बोलेगा क्या? हाँ, तमाशा पड़ा यहाँ पर, तमाशा पार्टी करनी है यहाँ पर कि वीडियोगिरी करना? वीडियोगिरी करना है तो वीडियोगिरी करो, पार्टी करना है तो टीएमसी का झंडा लेके घूमो। তো জনগণ, এই বিষয়ে আপনাদের কি মতামত? মনোজ টিগ্গা কি কাজটা ঠিক করেছেন কি ভুল করেছেন? অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন।